তো গাইস আমরা এখানে একটা ভিডিও বানাইতেছি, ছোট ভিডিও। তো তোমরা সবাই আমাদের পেজটাকে ফলো করবেন আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন প্লিজ। আর আমাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসা দিবেন। ছোট্ট একটা গান আমি গাইবো। जीता था जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था।